पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दर मन्दहासं वादालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनम्। हिरण्याक्षे पौत्री प्रवरवभूषा देवभवता हते शोकक्रोधक्लपितहृतिते कृति हते शोकक्रोधक्लपितहृतिते हृतिरेतस्य सगजग हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमा कशिपुरमरारातिसदसि प्रतिज्ञामातेने प्रतिज्ञामा तं मधुरिपो पुरस्साक्षात् कुर्वन् पुर पुरक्षात् साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरल्लब्ध्वा तृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरतदिवन् त्वामगणयन् निघन्तु निघन्तून् निघन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिभोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दद्धित हृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिलभुवन नान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा स खलु जितकाशी निववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ अधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यशिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदा हरणतां सुरारीणां हास्यन् तव चरणदास्यन् निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा सच्चिरममुं गुरुप्रोक्तं चासाविदमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरण भक्त्यैव ववृधे अधीशे अधीतेषु शुश्रेष्ठं किमित परिपृष्टेऽर्थतनये भवद्भक्त्युवर्यामपि गतति पर्याकुलधृतः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् विधो विधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे शशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहह हह भरमा
गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहह परमात्मन् मन्मयि विभो त्वयिन्यस्तात्मत्वात् किमपि न निबा पीडामभजत तदशङ्काविष्टः स पुनरति तुष्टोऽस्य जनकः गुरुप्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुण तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनर पुनरनुगान्त्यैत्य दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परमपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलन् त्वत्स्तुतिपरं पुरुषार्थः प्राहैनं कुलहतक कस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगधीत् अरे क्वासौ सकल जगदात्मा हरिरिति प्रभिन्दे स्म स्तम्भञ्जलितकरवालो दितिसुतः अधः पश्चाद् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनं नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते पञ्चविंशतितमं दशकं नरसिंहावतारवर्णनम् स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूत्रवः श्रुत्वा यं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्बः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोज भूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणि स्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारौ वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फुर्जद्धवलोग्ररोमविकसद्वर्ष्मा समाजृम्भताका तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णततिरूक्षाक्षं सडाकेसरप्रोक्तं पप्रनिकुम्बितां कुम्भिताम्बरमहो जीयात वेदौ वपुः व्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महा जिह्वा निर्गमदृश्यमान सुमहादंष्ट्रायुगोडामरम् उत्सर्पत्वलिभङ्कभीषणहनुं ह्रस्वस्थवीयस्तरग्रीवं पीवर दोषतोद्गतनख
घोरांशु दूरोल्बणं व्योमोल्लङ्घि घनोपमघन प्रध्वान निर्धावितस्पर्धालु निमां नमामि भवतस्तन्नारसिंहौ वपुः नूनौ निहन्यमौमुति भ्राम्यद्गदाभीषणं दैत्येन्द्रं मधुधातोभ्यां पृथुभ्याममुं वीरो निर्गलितोऽधखड्गफलके गृह्णान् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात सोद्यतन्त्वामहो भ्राम्यन्तन् दितिजाधमं पुनरपि प्रोत्गृह्य दुर्भ्याञ्जवात् द्वारे धोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युद्धाय वक्षो भुवि द्रक्ताम्बुबद्धोत्सवं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नमत्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलान् जाघात्यमाने त्वयि विकम्बिताम्बुधिकुलौ व्यालोलशैलोत्करं प्रोत्सर्पत्कचरञ्चराचरमहो दुष्धामवस्थान् तथौ तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरं त्वां मध्येश मिधरोषमुषितन् गुर्वारवम् अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासममुखा प्रत्येकमत्मस्तोषत भूयोऽप्यक्षत शतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञ यापालके प्रह्लादे पदयो नमत्य बभये कारुण्य भाराकुलग शान्तस्त्वङ्करमस्य समधा स्तोत्रैरधोद्गात् गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निधवरल्लोकाय चानुग्रहम् एवन्नाटित रौद्रशेष्टित विभो याभितः श्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन्नत्यन्त शुद्धाकृते तत्तादृन्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परोल्लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतार वर्णनं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते।